Squint straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Hold. श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशितं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोजपरिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीके व्यासम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवतात्मा सर्वेषां भक्तिदानृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्री वासुदेवाय धरणी सुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतार्थोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Bhagavatam session. We are in the first canto still. Last we have finished was the 8th chapter where we did the Kunti Stuti. Now we will go ahead from there straight into the 9th chapter. Now this time for reading the meanings, we will follow one norm to keep the integrity of the meaning. Instead of reading meaning soon after a verse, like now, for example, the first we have like 10 verses and after that the whole meaning starts. So we will read the whole meaning together so that the meaning would remain in the mind and we'll do the verses together. So at the end of that, so now the next group of thing is after 7 verses, 11 to 7. So then we will do those set. So by doing that, probably we'll not forget the meaning is one of the feedbacks I had got. We'll try this method as well and see. Good. So I see one hand raised already. Lakshmi ji, yes, please come in. So you will read, right, all together in one thing? That's what we need to do. So it is the Navamodhyaya. 1 minute, I think it's get to make that in a proper way that it's in front of us. This one. अथ नवमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् ततो विनशनं प्रागात्
यत्र देवव्रतोपतत् यत्र देवव्रतोपतत् इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। वेरी गुड इति भीतः श्रुतिगुण इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे तदश्वैः स्वर्णभूषितैः सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा I think we should do vipraha over there, plural. Anvagachan rathairvipraha अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा व्यासधौम्यादयस्तथा तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः कुबेर इव गुह्यकैः भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् तानुगाः सहचक्रिणा दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्
तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यः पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः सशिष्यो रेणुकासुतः पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः कौशिकोऽथ सुदर्शनः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदितः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदितः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रतो only, right? I missed that. Correct. Okay. Trito. वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रतो गृत्समदो Three. त्रितो sorry वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोऽस्त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता जग्मुः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः कश्यपाङ्गिरसादयः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः पूजयामास धर्मज्ञः देशकालविभागवित् देशकालविभागवित् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः देशकालविभागवित् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम्
हृदिस्थं पूजयामास हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्. Suta went on. Thus afraid of the wrongs perpetrated against humanity, King Yudhishthira thereafter proceeded to Vinasana, the battlefield of Kurukshetra, where Devavrata Bhishma lay on his bed of arrows, seeking enlightenment about all sacred duties. Thereupon all his celebrated brothers, Bhima and others, followed him, O holy Brahmanas, in chariots decked with gold and driven by excellent horses, as also the sages Vyasa, Dhaumya, the family priest of Yudhishthira, and others. Lord Sri Krishna himself, O Shaunaka, rode in a chariot along with Dhananjaya. Arjuna, so called because of his having fetched as a tribute from his enemies untold riches for Yudhishthira, thereby enabling him to perform his famous Rajasuya sacrifice, which earned him the title of emperor. Accompanied by them, King Yudhishthira shone brightly like Kubera, the chief of the Yakshas, a class of demigods, in the midst of Guhyakas or Yakshas. Perceiving Bhishma lying on the ground like a god fallen from heaven, the Pandavas and their attendants, as well as Sri Krishna, made obeisance to him. At that time, O Shaunaka, Brahmana sages, celestial sages, and royal sages all had assembled there in order to see Bhishma, the foremost of the Bharatas. Parvata, Narada, Dhaumya, the divine Badarayana, Vedavyasa, Brihadvasha, Bharadwaja, Parashurama, the son of Renuka, with his pupils Vashishta, Indrapramada, Trita, Gritsamada, Ashita, Kakshivan, Gautama, and Atri, Vishwamitra, a scion of Kushika, Sudarshana, and other holy sages like Brahmarata, Shuka, and even so Kashyapa, Angirasa, and others arrived with their pupils, O Shaunaka. Seeing those highly blessed souls assembled there, Bhishma, the foremost of the Vasus, a class of gods, who was well versed in the principles of right conduct, paid his respect to them with due regard to the occasion and place. Bhishma was also acquainted with the glory of Sri Krishna, the Lord of the universe, who had sat before him in a personal form assumed through Maya, and was also enthroned in his heart, and he paid his homage to him. Just a feedback. Does this make better sense rather than doing meaning after a verse? Please, this is better. We can collect the meaning as a whole and retain the meaning. Yeah. Yes. So then we continue like this. Anybody has any other opinion to make the best of this session? We can continue like this. Yeah, I think so. Yes. Good. Let's go ahead with Vidyaji. Next. Panduputranupasinaam Panduputranupasinaन् Prashraya Prema Sangataan. Prashrayam Prema Sangataan. Before that, one more time. Then in verse number 7, Lakshmiji, you didn't know where how. So Vasishtha Indra Pramadaha Trito Grit Samadosita. So now while doing that meaning, probably you got the names over there. See, Vasishtha Indra Pramada Trita Grit Samada Asita. See that right in the middle of the meaning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12th line. So
when somewhere we will get the answers. Wherever we struggle, will automatically it will surface up if we just come with all the awareness. So even if we don't know Sanskrit, we will eventually figure out that okay, this was the break over there. अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः no. Sairandhi, it would be. So we cannot block it over there. Just now, exactly what we have spoken is happening at Sairandhi. So, Abhyachashtanuraga Sairandhi Bhutena Chakshusha. अभ्याचष्टानुरागा सैरन्ध्री भूतेन चक्षुषा. No, something is going wrong. There is a srair. Raga srair. Abhyachashtanuraga Sairandhi Bhutena. It's a srair. 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 Exactly what we discussed now. Ragasre Andhi Bhutena Chakshusha. No, so not Sai, it's Srai. Abhyachashtanuragasraihi. Like that. अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः Andhibhuteन Chakshusha. अन्धीभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा. Good. पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागास्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा. अंधीभूत चक्षुषा, blind. Because anuragasraiः, tears are coming of anuraga. Perfection. Sorry. Aho kashtamho nyayam. अहो कष्टमहो न्यायै. Nyayam. Pada break. न्यायम्. Double year. अहो कष्टमहो न्यायम्. Double year. Aho kashtamho nyayam. Double year. अहो कष्टमहो न्याय्यम्. Nyayam, double. Anyayam, double now. Yadyuyan dharmanandanaha. यद्यूयन् धर्मनन्दनाः. जीवितुन्नार्हत क्लिष्टं द्वित्वा. जीवितुन्नार्हत क्लिष्टम्. क्लिष्टम्. विप्रधर्माच्युताश्रयाः. विप्रधर्माच्युताश्रयाः. अहो कष्टमहो, sorry, yeah. Go ahead. अहो कष्टमहो न्याय्यम्. यद्युयन् धर्मनन्दनाः. First, that dirgha you are not giving time, so you will not. Yadyuyan dharma. There, if you extend it, you will able to fit the tune. You is dirgha. Yadyuyan धर्मनन्दनाः. जीवितुन्नार्हत क्लिष्टम्. विप्रधर्माच्युताश्रयाः. अहो कष्टमहो न्याय्यं यद्यूयन् धर्मनन्दनाः. जीवितुन्नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः. संस्थिते तीरथे पाण्डौ. वृथा बालप्रजावधूः.
युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातोकवती मुहुः प्राप्ता तोकवती मुहुः संस्थिते तीरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः संस्थिते तीरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् भवतां च यदप्रियम् च is not a द्वित्वा यदप्रियम् भवतां च यदप्रियम् भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोकः सपालो यद्वशे लोकः वायोरिव घनावलिः वायोरिव घनावलिः सर्वं कालकृतं घनावलिः ह्रस्व घनावलिः Did I say it right? सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोकः वायोरिव घनावलिः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोकः वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो गाण्डिवं चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविधित्सितम् पुमान् विधित्सितं विधित्सितम् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ताः यद्विजिज्ञासया युक्ताः जिज्ञासया युक्ता Visarga is there or not? I'm trying to figure out. मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ताः मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैव तन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ
तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाः प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाः प्रभो Eyes blinded with tears of affection, Bhishma looked at the sons of Pandu, who sat beside him, full of modesty and love, and spoke to them as follows. How painful and how unjust it has been that you, the progeny of righteousness and votaries of the Brahmanas, Dharma, goodness, and Lord Achyuta, Sri Krishna, should have lived a life of suffering, which you surely did not deserve. When the great warrior Pandu breathed his last, you were all tender of age, and my daughter-in-law Pritha, along with you, her children, had to suffer many hardships on your account more than once. I believe that all your unwelcome experiences were attributable to time, providence. For the whole world with its guardian deities is ruled over by time, even as the clouds are by the wind. Where King Yudhishthira, the son of Dharma, was the ruler, Bhima held the mace in his hand, Arjuna was the archer, and Gandiva the bow. And where Sri Krishna was the friend and well-wisher, to think of adversity even there. Indeed, no man, O king, can ever discover the intention of Sri Krishna. Even seers get bewildered in their seeking to find it out. Therefore, knowing it for certain that all these events depend on the will of providence, O chief of the Bharatas, follow his will, O ruler of men, and protect the helpless people as you are their sole monarch. Very beautiful. Imagine. एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् Now it's start on you. No problem. आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् देवगुह्यतमो शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमो शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमो शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्
प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथिम् सौहृदा दथ सारथिं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथिम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथिम् Today your volume is little different. Your mic is placed somewhere or something like from far or something. It's Oh, okay, I'll try now. This is better, Vashaji. Yam manyase matuleyam priyam mitram suhruttamam akaro sachivan dutam sauhrudadatha sarathim sarvatmanas samadrishaha सर्वात्मनस्तमदृशः ह्यद्वयस्यानहं कृतेः यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम् तत्कृतं मतिवैषम्यम् निरवध्यस्य न क्वचित् निरवध्यस्य न क्वचित् सर्वात्मनस्तमृदशः ह्याद्वस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् न क्वचित् कृत्वा सर्वात्मनः समदृशः ह्यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम् निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् यन्मे संस्त्यजसः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् Am I correct? यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् त्यजतः साक्षात् न त्यात्य यन्मे संस्त्यजतः not you're saying tya, so it is not aki matra त्यजतः साक्षात् यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् yes. यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् यजन् कलेवरं योगी यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः मुच्यते कामकर्मभिः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवो भगवान् प्रतीक्षताम् तदेवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं ह्यमनोह्य
कलेवरय्यावदिदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत्. Sun will become the. प्रसन्नोल्लसत् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजोऽध्यानपथश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजोध्यानपश्चतुर्भुजः तदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजे ध्यानपश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरय्यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः. Shri Krishna is God himself. He is no other than the prime person, Lord Narayana. Deluding the world by his Maya, he lives incognito among the Vrishnis, a branch of the Yadus. No one else than Lord Shiva, the celestial sage Narada, and Lord Kapila himself, O Yudhishthira, know the most hidden glory of Shri Krishna, whom you think to be your cousin or maternal uncle's son, beloved friend and greatest well-wisher, and whom out of affection you made your counselor, envoy, and charioteer. In him, who is the soul of the universe, who looks upon all with the same eye, is one without a second, and is free from egotism and blemishless, there can be no sense of diversity in regard to these divergent functions on any account. Yet, O King, look at his compassion for those who are exclusively devoted to him, in that Shri Krishna has appeared in person before me at this hour when I am about to give up the ghost. A yogi or mystic who casts off his body with his thought fixed on him through devotion and chanting his name with his tongue is rid of all hankerings and released from the bondage of actions. May that Lord who is adorable even for gods and possessed of 4 arms, whose lotus-like countenance beams with gracious smiles and reddish eyes, and who appears to others only in their meditation, stay on here till I shuffle off this body. Beautiful, beautiful. Radha Krishna. Sutavacha Suta Uvacha Yudhishthirastadakarnya Yudhishthirastadakarnya Shayanam Sharapanjare Shayanam Sharapanjare Aprachad Vividhan Dharman Abrichat Vividhan Dharman Rishinam Chanushrintvatam Rishinam Chanushrunvatam Suta Uvacha Yudhishthirastadakarnya Shayanam Sharapanjare Abrichat Vividhan Dharman Rishinam Chanushrunvatam Yudhishthirastadakarnya Shayanam Sharapanjare Aprachad Vividhan Dharman Rishinam Chanushrintvatam Purushasvabhava Vihitan Purushasvabhava Vihitan Yatha Varnai Yathashramam Yatha Varnai Yathashramam Vairagya Ragopadhibhyam Vairagyaragopadibhyam Amnato Bhayalakshana Amnado Bhayalakshanan Purushasvabhava Vihitan Yatha Varnai Yathashramam
वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णै यथाश्रमम् वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः समासव्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशयः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत् वर्णयामास तत्त्ववेत् धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् तथा मुने यथा नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मार्थकाममोक्षंश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वान् मृत्योः यो योगिनश्छन्दमृत्योः यो योगिनश्चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तूत्तरायणः वाञ्छितस्तूतरायणः धर्मं प्रवदतस्तस्य स धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तुत्तरायणः छ Mahaprana, little power can come in your Chandaha and Vanchita in their word. Dharmam pravadatastasya sakala pratyupasthitaha yo yoginas chandamrityoho vanchitastuttarayanaha tadopasamhritya giras sahasranihi ततोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विसर्गा ततोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे again. No, again. कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् पुरस्थिते मीलितदृग्व्यद्धा
दृग्व्यधारयत् पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् ततोपसंहृत्य गिरः सहस्रिणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपट्टे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत्. Very good. तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मनादिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभः विशुद्धया धारणया हता शुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः तदीक्षयैवाशु गदायुधव्यतः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमम् निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् तुष्टावजन्यं विसृजच्चनार्दनम् विशुद्धया धारणया हदा शुभः तदीक्षयैवाशु गदायुधव्यतः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजच्चनार्दनम्. Very good. विशुद्धया धारणया हता शुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्. Suta continued. Hearing this, Yudhishthira asked Bhishma, even as he lay on his cage-like bed of arrows, questions concerning a variety of dharmas, sacred obligations or courses of conduct, in the presence of the rishis. Thereupon Bhishma, who had realized the truth, discoursed upon one by one the various dharmas or duties determined by the innate disposition of men and apportioned with due regard to their varna or social grade and ashrama or stage in life, and the twofold dharmas, the dharmas involving worldly activity, pravritti, and those marked by withdrawal from such activity, nivritti, severally recommended for those endowed with dispassion and those who are full of worldly attachment, the dharmas relating to charitable gifts, the duties obligatory on monarchs, the courses of conduct which are conducive to liberation, the duties of women, and the courses of conduct that are intended to propitiate the Lord, both briefly and in detail. He also explained, O Shaunaka, the four ends of human pursuit, viz. Dharma, religious merit, artha, worldly riches, kama, sensuous enjoyment, and moksha, final beatitude or liberation, as well as the means to them in their true perspective with the help of many illustrative anecdotes and stories. While he was thus discoursing on dharma, there arrived the time when the sun changes its course towards the north, a time which is coveted by yogis or mystics who drop their body according to their pleasure. Thereupon Bhishma, who had led on the battlefield thousands of warriors, wound up his speech and exclusively fixed his mind, which was absolutely free from worldly attachment, as well as his eyes, which knew no winking, on Sri Krishna, the prime person who was present before him in his four-armed form, clad in shining yellow robes. The last traces of sin, if any, left in him were obliterated by his concentrated thought on the most holy, and the pain which he felt on account of the weapons or arrows piercing his body quickly disappeared at a mere glance of the Lord. Now, while casting off his body, he stopped all the activities and wanderings of his senses
and extolled Lord Janardana, Shri Krishna. Beautiful. So, and it is right time for us to stop also for the day and come in the next class to see the most beautiful Bhishma Stuti. Last session we had seen Kunti, and now it's going to be Bhishma Stuti. And if we start that, we won't have enough time because all the verses are big. And we should revel in this, that what would be Bhishma Ji's condition, what all he has seen through his life. And now it is his choice when to drop the body. And when Uttarayana is happening, he is now willingly ready to drop the body. And what merits, you have seen Chaturbhuja in his Pita Vastra right in front of him. And his eyes now completely on him, where nothing else in the world is existing for him. No pain, no people, nothing, and just the Lord, and he's going to do the stuti. Just imagine this scene, chill for the week and to hear what he is going to say. I see one more hand, which is Lataji's hand. Lataji, you would do those last 7 lines that we did from 25 to 31, Sutta Uvach onwards. You please read that. We'll see. So okay. that now when we know the meaning, we will see where, what is going on in his mind, what he's teaching, where the Lord's, that description came, how is the Lord, we'll see all that. And then also bring the thought that he has explained so much, but where has he explained? That is in Mahabharata, which is our next text going to come, where we will come to know what he has spoken, all so many things in detail. So over to you, Lataji. Sutta Uvacha. Can you start the tune? Yes. Yudhishthirastada karnya shayanam sharapanjare aprichat dvividhan dharman rishinan chanushunvatam purushasvabhava vihitan yatha varnai yatha shramam vairagya ragopadhibhyam amnato bhayalakshanan dana dharman raja dharman moksha dharman vibhagashah stri dharman bhagavad dharman samasavya yogatah dharmartha kama mokshanscha sahopayan yatha muni nanakhyane tihaseshu varnayamasa tattvavit dharmam pravadattasyai sakalah Tasya. Oh yeah, dharma pravadatastasya sakalah pratyupasthitah yo yoginashchandamrityoho vanchitastuttarayanah tadopasamhritya girah sahasrani Tadopasamhritya giras sahasranihi. Tadopasamhritya giras sahasranihi vimukta sangam mana adi purushe krishne lasat pita pate chaturbhuje purasthite milita drivya dharayat vishuddhaya dharanaya hata shubhuhu tadikshay Shubhaha. Vishuddhaya dharanaya hata shubhah tadikshayaiva shugata yudhavyatah nivritta sarvendriya vritti vibhramah tushtava janayam visrijan Not janayam, janyam. Nivritta sarvendriya vritti vibhramah tushtava janyam visrijan janardanam. Good. We stop there. Yeah, we stop over there. And we are stopped at a very good time.
Today we have done about 31 verses, but we have a record of doing closer to 50 verses. So I was aiming that we should be completing the chapter. Never mind, we have started after a long break. So, to gather again, that tempo gets, and it's always nice to rest on this thought of what Bhishma is feeling, what is his darshan, what all has happened, and then come next week with a fresh mind to do Bhishma Stuti. And before we end the class, I don't know how many of y'all see who all have attended the session participant list. I don't know whether y'all notice it or not. Always there will be 2 Shobhas we would be getting. I don't know whether you have noticed. In all our classes, we have 2 Shobhas attending. One is our Shobhaji who's there now. And today the other name is not there. Have you all noticed that? So for 2 minutes, we will think of this person. So she has dropped a body 3 days ago. Hari Om. So Monday Narayanam class was attended by her, Tuesday daily Gita. She's never missed our sessions. She has always joined. And, she's our dear Veena's sister. But one Shobha will miss in the class. Who was incognito, but always never missed a session. Never. In whatever condition, she would always attend all the sessions. Then daily Gita on Tuesday was attended. Nare. So we meet next Friday again and we see what Bhishma has to say. Let's end the session. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishna Arpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining Hari Om. us. Yeah, Hari yes. Om. Hari Om. Thank you. Thank you, Vartaji. Hari Om.
Thank you, Varsha. Shubharatri. Hari Om. And